मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ फकर है। मैं तलब मरकज़ी में LDC वाले से मेंबर वाली कमेटी में मैं जो हमारे अकाबरीन ने मकसद में मामला तय किए हैं 20 नकाती प्रोग्राम, उसके अमल दरामद के लिए हम मकामी ज़िले इंतजामी के साथ DC साहब के साथ और CPO के साथ ईद करते हैं अमल दरामद के लिए, और आवाम से अपील करते हैं उनके लिए बेहतर है जो भी हुकूमत जो बना रही है प्रोग्राम सारी आवाम की बेहतरी जान माल की बेहतरी है, हमें इनसे तावन करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह पहले भी कर रहे हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम गुजरांवाले के वाम को अस्सलाम वालेकुम। जो पाकिस्तान वज़ीर आज़म और जितने उलमा ने बैठ के मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है, आज DC साहब और कारी मोहम्मद सलीम साहब की ज़ेर क़यादत ये यहाँ के उलमा ने सब ने इस पर कहा है कि हम भी वही करेंगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, और अवाम को चाहिए कि वो उलमा की बात माने, जिस तरह उलमा कहें उसी तरह मस्जिद में इंतज़ाम करें। माशाअल्लाह। आज DC ऑफिस में DC साहब की सरबराही में तमाम मकात फ़िक्र के उलमा का एक इजलास हुआ, जिसमें जो ज़ाब्ता अखलाक वफाकी हुकूमत ने 20 रकाती ज़ाब्ता अखलाक तमाम मसालक उलमा की तरफ से तरतीब दिया गया है, उसके अमल दरामद के लिए आज भी होने वाली मीटिंग पे तमाम मसालक उलमा ने DC साहब को उसके अमल दरामद पे अमल करने की यकीन दहानी करवाई है। इंशाल्लाह जो भी हिदायत जो SOPs हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं, इंशाल्लाह तमाम उलमा इकराम उसकी पाबंदी भी करेंगे और उसकी आगे लोगों को ब्रीफ भी करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी मोहम्मद सलीम ज़ाहिद, डिस्ट्रिक्ट व डिवीज़नल पीस कमेटी का खादम, आज लेफ्टिनेंट रिटायर्ड सैयद अशरफ साहब की सरबराही में इजलास हुआ, जो हुकूमती सरकारी तौर पर उलमा के साथ मिलकर 20 रकाती एजेंडा तैयार किया गया, उस पर अमल कराने के लिए उलमा ने मुकम्मल तौर पर हुकूमती प्रोग्राम की सपोर्ट की है। मैं सबसे पहले सिविल इंतज़ामिया, फ़ौज इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, ख़ासकर डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। ये पैगाम है मेरा कि जिसने एक जान बचाई पूरी इंसानियत को बचाया। इस पर इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे लोगों की जानें बचाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज DC ऑफिस गुजरांवाला में DC साहब के साथ तमाम मकात फ़िक्र के उलमा इकराम का अहम इजलास हुआ। तमाम उलमा इकराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर उस एलामिये को वाजिबुल अमल करार दिया जो मुल्क भर की सफ़े अव्वल की उलमा क़यादत और सदर ममलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान तय हुआ, और वो 20 निकात एलामिये के तौर पर जारी किए गए। तमाम उलमा इकराम ने यह अज़म किया है कि ख़ुद भी इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह पूरी कौम को इस 20 निकात एलामिये पर अमल के लिए तैयार करेंगे। इन 20 निकात पर अमल करें, कोरोना से महफूज रमज़ान, महफूज पाकिस्तान। हाफिज़ जवाद महमूद कासमी, मेंबर अमन कमेटी डिवीज़न गुजरांवाला। तमाम आइमा इकराम, खुतबा हज़रात और मसाजिद की इंतज़ामिया से गुजारिश है कि तमाम जय्यद अकाबिर उलमा ने और हुकूमत ने जो 20 नुकाती एजेंडा बनाया है उस पर अमल करें। इस पर अमल करने से हमारा अपना भी फ़ायदा है, आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा है, मुल्क पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। और अमल करवाने में तमाम इदारों के साथ ताउन करें, इंतज़ामिया के साथ भी, पुलिस वालों के साथ भी, और ये हमारा ताउन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाइस अजर और सवाब होगा। मैं दोबारा तमाम आइमा इकराम, खुतबा हज़रात और मसाजिद की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो अपने नमाजियों को ख़ुद इस मामले में समझाएँ कि फ़ासला रखें और घर से वज़ू करके आएँ और बकिया नमाज घरों में अदा करें। इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजलास था ज़िली अमन कमेटी का DC ऑफिस में, और तमाम मसालों के अकाबरीन यहाँ मौजूद थे, और मुश्तरका तौर पे जो एलामिया तय किया गया कि तमाम आइमा इकराम, उलमा इकराम और इंतज़ामिया मसाजिद इंतज़ामिया के साथ
پولیس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور پولیس کسی طرح بھی علماء اکرام یا انتظامیہ مساجد کو تھریٹ نہیں کرے گی، بلکہ پولیس بھی مکمل ہم آہنگی کے ساتھ تعاون کرے گی، اور اس سے انشاءاللہ رمضان المبارک میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی، کسی قسم کی پریشانی کا معاملہ نہیں بنے گا۔ تو انشاءاللہ انتظامیہ مساجد، ائمہ اکرام، علماء اکرام انتظامیہ کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کریں گے، اور مساجد میں صفائی کا، طہارت کا، پاکیزگی کا مکمل انتظام کیا جائے گا، اور ائمہ مساجد، انتظامیہ مساجد یہ اپنے اپنے طور پہ کلورین ملا جو پانی ہے اس کا چھڑکاؤ کریں گے، مساجد کو صاف کریں گے، اور نمازیوں کے ہاتھ وغیرہ پہ چھڑکاؤ کریں گے، لباس پہ چھڑکاؤ کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے بیماری کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ شاہد فاروق، ضلعی خطیب محکمہ اوقاف گجرانوالہ ہرسبا سرکل۔ الحمدللہ آج اتفاق رائے سے تمام حضرات اکابرین علماء، تمام اکابرین علماء، تمام مسالک کے ڈی سی صاحب کی اس محفل میں اور مجلس میں یہ اتفاق رائے پیدا ہوا کہ الحمدللہ تمام ساتھی، تمام بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنی اپنی مساجد میں صفائی کا انتظام و انتظام رکھیں، اور محکمہ اوقاف مذہبی امور الحمدللہ وہ تعاون کر رہا ہے، پہلے بھی عوام کے ساتھ، آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارا تعاون جاری و ساری رہے گا۔ اور 20 نکاتی ایجنڈے کے بارے میں میں خصوصی طور پہ عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو علماء کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ایک بات کا خیال رکھیں کہ تمام ساتھی اپنی اپنی مساجد میں 20 نکاتی ایجنڈے کی فلیکس وہ اپنے اپنے سطح پہ لگائیں، انشاءاللہ ہمارے لیے وہ بہتری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ آج کے اس ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس میں تمام علماء اکرام کے مشترکہ اعلامیے پر عمل درآمد پر جو ایک متفقہ طور پر عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اس سلسلہ میں میں تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ نماز پڑھنے کے دوران فاصلے کا اہتمام کریں، اور دوسرے نمبر پر بالخصوص ہر نماز سے پہلے مسجد کے صحن کو کلورین ملے پانی سے دھو لیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نمازی مسجد میں تشریف لاتے ہیں ان کو ماسک کے پہننے کا ضرور کہیں، اور تمام نمازیوں کے لیے سینیٹائزر گیٹ کا اہتمام کریں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہینڈ شاور سے جو ہے وہ تمام نمازیوں کے جو ہاتھوں کو اور چہرے کو اور ان کے جسم پر ضرور سپرے کیا جائے، تاکہ یہ بیماری جو ہے یہ وبائی ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک قوم بن کر اس عزم کا جو ہے وہ اعادہ کریں کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے وہ خیال رکھیں گے اور اپنے ملک کی حفاظت کریں گے۔ السلام۔